Kali ini saya berburu bersama teman saya, Mas John. Dan kita ke pinggir danau mencari ruak-ruak. Ini dia lokasinya. Semoga kita dapat, guys. Wih, goyang kok. Biasa aja kalau kapal betul. Santuy. Ini apanya tuh? Jalan-jalan, guys. Coba kita hit. Down, guys. Down, guys. Kena sayap, guys. Ya. Belakang ya? Itu dia, guys. Down, guys. Sekarang ambil korban, guys. Ambil korban, guys. Win, guys. Mantap. Guys, panas, guys. panas guys, panas. Oke, cukup, guys. Ini dia korban, guys. 2 ekor, guys. Cering, cing, cing, cing. Mantap. Oke, cukup. Tadi kita shoot di pohon ini dan sudah jatuh. Jatuhnya di sini, guys. Yang ngumpet, guys. Boleh ditunjuk. Ini dia, guys. Burung apa namanya ini, guys? Burung putih pemakan ikan. Makanya saya tembak, guys. Ikan ditambak. Guys. Yuhu. Oh. Down, guys. Backpacking, guys.
Kita ambil korban guys. Ora belatung guys. Nih guys, ceder poin guys yang cewek ini, Mas John, tukang tembaknya. Oke, kita lanjut lagi guys, lanjut. Nih guys, ceder, dan sekarang kita pindah spot. Coba cari tempat yang baru. Poin masih tetap 4 ekor. Ambil motor, cari spot.